بعدی هست ال leaf leaf یعنی برگ لی اف leaf یعنی برگ leather زینه د لد leather یعنی زینه lunch lunch ch صدای چره میتن lunch یعنی نانی چاشت بعد از ظهر lightning یعنی الماسک لی GH ये आवाज़ जी किसन आवाज़ में दर नज़र का कानूनी ग्रामर और खातिर ली टनिंग lightning light यानी बारखा मेगा ing के सनी यानी ज़मानी आली जोड़ी रहेंगे कि इनमाली शुद्ध रवानस lightning यानी अलमोसाक ज़्यादा रवानस log log यानी कि एक कुंडे चूप lip lip यानी लापा leg leg यानी पाय इन्हें ख़त्म करने शामिल है पाय leg lamp lamp यानी चिराग loud यानी आवाज़ बुलंद loud यानी आवाज़ बुलंद learn यानी याद गिरफ्तान learn यानी याद गिरफ्तान lady lady look यानी दीदान look यानी बिबिन از کرکی بیرون دیده روانست منظره او look okay thank you